अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको दिखाऊंगी बीच ट्री पे जो सेल लगी हुई है, किड्स के सारे कलेक्शन दिखाऊंगी। आप लोग देख लीजिएगा, और जो लोग नहीं जाना चाहते तो वो डिज़ाइनिंग देख लें और घर में अपने टेलर को या फिर अपनी दर्जन को बता के या ख़ुद बनाते हैं तो बना लीजिएगा। और साथ ही हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ससुराल वालों को जूती की नोक पे रखना चाहिए, और आजकल ज़माना यही है, जो जितना शार्प होता है वो उतना ही ठीक रहता है, जो जितना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो इतना ही ठीक रहता है। इसके बारे में मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, और ये जो कलमा है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट और इससे क्या नतीजा निकला वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अच्छा जी, आज पहले ना मैं आपको एक बहुत साल पहले की कहानी सुनाती हूँ, 16-17 साल पहले की कहानी जो मुझे आज भी याद है। कमेंट्स आ रहे थे जो व्लॉग्स वगैरह बना रही हैं कि ससुराल को कैसे डील करें, कैसे करें, चालाकी से करें, कोई हमदर्द नहीं होता ये वो। तो मैं देख रही होती हूँ काफ़ी वो वायरल जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे हुआ कि मैं भी इस पे बनाऊँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ 16-17 साल पहले की बात है। हम ना अपने भाई का रिश्ता कर रहे थे, हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे, उनकी बेटी थी, तो उनके साथ आना जाना हुआ, गपशप हुई। तो अम्मी का बड़ा इरादा था कि चलो बच्ची नेक है, परहेज़गार है, नमाज़ पढ़ती है, रोज़ा रखती है, घर के सारे काम करती है, पढ़ी लिखी है, मास्टर्स किया हुआ है, तो ये बच्ची अच्छी है, घर में एडजस्ट हो जाएगी, घरेलू बच्ची है। जब उसके साथ गपशप की ना, तो उसने अम्मी को कहा, अम्मी ने कहा, जैसे गपशप हुई, जैसे किसी की का प्रॉब्लम चल रहा था तो उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो एकदम वो हाइपर होके बोली कि उसको डरने की क्या ज़रूरत है, या वो क्यों करती है ससुराल वालों का इतना। ससुराल वालों को जूती को नोक पे रखना चाहिए, औकात में रखना चाहिए। जब मेरी अम्मी ने ये वर्ड्स सुने ना, वो तो उसी दिन पीछे हो गई ना। वो आई, उन्होंने कहा मैंने ये बात इस तरह से हो रही थी तो उस बच्ची ने ना इस तरह से कहा है, मतलब कि उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है या रिश्तों का पास नहीं है, ऐसी घर गृहस्थी को या एजुकेशन को, या उसको क्या करना है कि उसकी ज़ुबान में लिहाज नहीं है, उसकी आँख में लिहाज नहीं है जो ससुराल वालों के लिए ये कहती है। और उसकी अब शादी ज़ाहिर है रिश्ते देख रहे हैं होनी है। तो जनाब मेरी अम्मी ने तो उनसे जान छुड़वाई और ये कह के नहीं हमारे वो नहीं है। आजकल ये बड़ी चीज़ हो रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आपको। अगर कोई ज़्यादती करता है, कुछ करता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना चाहिए। ससुराल में दब के नहीं रहना चाहिए, अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। देखें किस हक़ की बात करते हैं। जब आप लोग किसी जगह आपकी शादी हो के जाती है, चाहे वो आपकी सगी खाला भी हो, सगी फुप्पो भी हो, जब शादी हो जाती है ना, वो रिश्ता एकदम चेंज हो जाता है। ये आप अपनी बच्चियों को सिखा के भेजें कि चाहे आउट ऑफ फैमिली शादी हो, चाहे आपके अपने रिश्तेदारों में बहुत करीबी में हो, जितना प्यार हो, जितना कुछ हो, तो जैसे ही निकाह होता है ना, वो रिश्ते सारे चेंज हो जाते हैं, उनके नाम चेंज हो जाते हैं, उनकी नेचर चेंज हो जाती है, जो उस रिलेशन के साथ वो उसका रिलेशन चेंज हो जाता है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, जो लोग शादीशुदा हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो बच्चियों को ना आप लोग जब तक हम्बल नहीं बनाएंगे ना, जब तक सब्र करने वाला नहीं बनाएंगे, जब तक इग्नोर करने वाला नहीं बनाएंगे, तब तक गुजारे नहीं होते। वो और दौर थे जब चल जाती थी शादियां और बाय फोर्स चलती थी, कहते थे कि तलाक नहीं देनी या तलाक नहीं लेनी। अब वो चीज़ नहीं रही। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं लड़के भी, और लड़कियां अगर थोड़ा सा कुछ करती हैं तो लड़कों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। इसलिए तलाक की रेशो ना बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम लोग जब शादी होती है ना बच्चियों की, वो इतनी उम्मीदें लगा लेती हैं ससुराल से, और वो मूवीज़ वाली लाइफ में चली जाती हैं कि सब कुछ ऐसा ही होगा। वैसा नहीं होता, वो उसके बिल्कुल बरअक्स होता है। मुझे आज तक याद है मेरी सास के कलमात, जो मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, और मेरी 3 नंदे हैं, वो कहती हैं ये मेरी बेटी है, मतलब इंट्रोड्यूस मुझे बेटी के तौर पे करवाती हैं, और कहती हैं मेरी 4 बेटियाँ, मेरी ये बहू नहीं है। अब ये देखें, उसके लिए टाइम लगा है। ऐसे नहीं हो गया कि आप ओवरनाइट बहू से एक बेटी के रिश्ते पे आ जाओ। इसके लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काफ़ी आप लोगों को इग्नोर करनी पड़ती हैं चीज़ें। आप लोगों को, आप जो अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन होता है उससे कहीं बढ़ के डबल ट्रिपल आप लोगों को स्ट्रगल करनी होती है, मतलब ससुराल वालों को अपना बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों के बच्चियों की शादियां होनी है, काफ़ी बच्चियां ऐसी हैं जो ब्लॉग देखती हैं मेरा,
تو بیٹا آپ لوگ نا، میں ماؤں کو بھی کہوں گی کہ بیٹیوں کو سمجھائیں کہ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں آپ نے جگہ بنانی ہے. جگہ بنانے کے لیے کم از کم میرے بھائی کہتے تھے کہ آپ نا 5 سال چھوڑ دو بچی کو اس کے حال پہ، اور اس کو گھر سے نہ لاؤ، وہ وہیں پر رہے، اور اس کو کہہ کر بھیجو کہ 5 سال ہم نے تمہیں نہیں لانا، تم نے یہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو لڑکی خود بخود سیٹ ہو جائے گی. کیونکہ 5 سال میں نا اس بچی کو ان سب کی عادات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس عادت کے ہیں، اور میں نے پیچھے نہیں جانا، میں نے یہیں گزارا کرنا ہے. اور پھر وہ بچی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. اگر بچی آگے آپ کو شکایت کرتی ہے کہ اس نے ایسے کیا تو آپ کو ظاہری بات ہے، ایک تو وہ پہلے سے پریشان ہوتی ہے. جب مائیں وہ سننا شروع کر دیتی ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں تو بچے کا دماغ آلریڈی خراب ہوا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت مظلوم ہوں، میرے اوپر تو بہت ظلم ہو رہا ہے. پھر وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. آپ لوگ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ ہم لوگوں نے بھی یہ فیز دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے بھی یہ اسٹرگل کی ہے، ہم لوگ بھی اس ٹائم سے گزرے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے ارد گرد دیکھو، اس سے بھی زیادہ ورس ہو رہا ہے. تو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کوئی گھر ٹوٹے. بچیوں کو جب آپ لوگ رسپیکٹ سکھاؤ گے، جا کے انہوں نے سسرال والوں کی، ساس کی، سسر کی رسپیکٹ کرنی ہے، جو اس گھر میں آپ سے بڑے رشتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، جو چھوٹے ہیں ان کا خیال کرنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ پرابلم کھڑا ہو. صرف یہی زبان ہوتی ہے اور آپ کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو بہت اچھی جگہ پہ بھی بٹھا سکتا ہے اور آپ کو بہت نیچے بھی لا سکتا ہے. اگر آپ ہمبلی بات کرو گے، ایک اچھے دھیمے لہجے میں بات کرو گے تو سب کے دل میں جگہ کر جاؤ گے. اور اگر کسی کی بات بری لگتی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ گے، وہ ٹائم بھی گزر جائے گا. وہ کہاوت نہیں ہے کہ ٹائم گزر جائے گا، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. تو وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے. آپ لوگوں کی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی. آخر وہ سوچتے ہیں، اگر سسرال والے جتنے بھی گندے ہوں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. آخر ضمیر تو سب کا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ لوگ 3 باتوں پہ تو بالکل کمپرومائز نہ کرو. اگر آپ کے ہسبینڈ کا، کسی کے ہسبینڈ کا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ تعلق ہے یا وہ کہیں اور دیکھتا ہے، اس پہ آپ کمپرومائز نہ کرو. گھر والے بھی نہ کریں، کیونکہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اس گھر میں، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرو. تیسرا یہ، اگر آپ کے اوپر کوئی بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کے اوپر آپ کبھی کمپرومائز نہ کرو. ان چیزوں کو چھوڑ کے باقی جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جو ایشین معاشرہ ہے نا، اس کے اندر عام ہے. کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے تھے، انڈین کلچر ہمارے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا. بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو انڈین کلچر سے آئی ہیں. تو یہ چیزیں، تہمات، باتیں، یہ چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آرام سے یہ فیز گزار لیا ہو. بہت کم 10% لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر اسٹرگل کے ان کو جگہ ملی ہو. باقی 90% لوگ ایسے ہی ہیں جن کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے سسرال میں، اور جگہ بہت مشکل سے بنتی ہے.